Hello guys, I am Prince Jezreel and karon atong topic kay about the differentiation of trigonometric functions. So these are the formulas no nga atong gamiton pag mag-differentiate ta og mga trigonometric nga functions. Okay, so the d over dx sin x is just equals to cosine x. Tapos pag i-differentiate na to ang cosine x, that is just equal to negative sin x. While ang derivative sa tangent x, that is just equal to secant squared x. And then the derivative of the cosecant x is equal to negative cosecant x cotangent x. The derivative of secant x is equals to secant x tangent x, and then the derivative of cotangent x is equals to negative cosecant squared x. So, if inyo bitaw mapansin, if nabitaw siya ko, ang iyang derivative kay negative. For example, kaning cosine, iba na siya ko, negative sin x. Kini, cosecant x, negative cosecant x cotangent x. Kini, cotangent x, ang iyang derivative kay negative cosecant squared x. Okay? So, manay timanan ninyo, pag naiko, negative gid na ang iyahang kanang derivative niya. Okay? So, sige, mag-example ta. Sige, kini. Mag-example ta og y is equals to sin 3x. So, how will you differentiate it? So, sige to, tong ganiha? Sa atong formula, di ba, ang derivative sa sin is equals to cosine, di ba? So, ato tong gamiton, that is dy over dx is equals to cosine 3x. Pero, di ba, chain rule. Kaya mo ng chain rule. Di ba? This is chain rule. Mag-apply ka ng chain rule, okay? So, imong i-differentiate pod ang kining naa sa sulod. Ang kana siya. So, when you differentiate 3x, di ba that is just 3? Di ba 3 lang na siya? Because d over dx 3x, di ba 3 lang gid na siya? This just equals to 3. So, muna, ang atong answer kay dy over dx is equals to 3 cosine 3x. So that is our final answer. Okay? So, sige, kini. Sunod. How about, sige, kini sa'yo nakapagyapon ni y is equals to tangent to theta. So, na siya pag-differentiate. So, di ba ang ganiha, ang sa formula, pag i-differentiate nimo ang tangent, di ba secant squared siya? So, gamiton na to siya. So, dy over dx, ay, not dx, d theta na siya. D theta is equals to secant squared to theta, and then chain rule gyapon na siya, ha, i-differentiate gyapon naman ning nasa sulod. So unsa may derivative na niya, di ba, that is just simply 2, di ba 2 lang gyapon na siya. So pasabot dy over d theta is just equals to 2 tangent, not secant squared, rather secant squared, sorry, is equals to 2 secant squared to theta. Okay, so that is our final answer. Okay, so how about kini? How about, sige, kini siya, v
is equals to 3 cosine 2u. Sige, sama na siya pag-solve. 'Di ba? Dapat kablo na kana, ni ha. So, unsa man siya pag-solve nimo? So, to solve this, you need dapat nahimduman nimo to ang mga rules sa pag-differentiate. So, ang gamiton nimo ni is product rule. 'Di ba? Unsa man ang product rule? Unsa ang giingon sa product rule sa pag-differentiate? 'Di ba? That is equals to u dv plus v du. 'Di ba? So, if ako siyang i-differentiate, that is dv over du, that is just equal, so kini mo na itong u, so mo na ito ang v. Ano lang. Baliktad. Sige. Kini ito ang v, kini itong u. Sige, so v cosine 2u, copy na ito na, kay u man ang naguna, and then derivative din sa v. Sa may derivative anang 3. 'Di ba? Constant na siya. Yun sa man ang derivative sa constant. Sa man ang yang differentiate 'di ba? That is just 0 pag constant. So pasabot, that is 0 plus 3 yan sa may derivative sa cosine 2u. Kasi yung derivative niya. 'Di ba? Ano o ganiha nga pag nagay ko negative gina ang iyahang derivative. So, unsa may derivative sa cosine, 'di ba? Negative sign. So, magbutang taog. Sige, negative sign 2u. Pero, chain rule gyapon siya. Kaya naman siya 2u dia 'Di ba? So, unsa may derivative ng 2u? That is just simply 2. Okay? So, this is just dv over du. Since 0 man na siya diya, cancel na sila. So, this is just equal to negative 3 times 2. That is 6, okay? Negative 6 sine 2u. So, this is our final answer. Okay? Bantog na negative, kay negative ba na siya, So, negative times positive, 'di ba? Negative na. So, bantog, imong final answer kay negative 6 sine 2u. Okay? Sige, another example na pod. Another example. Sama itong example 3. Sige, kini last. This example na to. This is w is equals to secant 2v plus tangent 2v. So, saan mo siya pag-differentiate na? How will you differentiate it? So, differentiate ito na siya. dw over dv is equals to unsa gitong derivative sa secant? 'Di ba? Secant, ang derivative sa secant is secant and tangent, 'di ba? So that is just secant 2v and tangent 2v. 'Di ba mo na ang derivative sa secant? Pag i-differentiate mong secant x, 'di ba, that is secant x tangent x. So pag i-differentiate ng secant 2v, that is just secant 2v and tangent 2v. Pero, patanahon man dia, kaya as you can see, this is, pwede mo siya ma-apply ng chain rule. Okay? So, unsa may derivative ng 2v? Unsa may derivative na niya, di ba? 2 lang yapon na iyang derivative. Okay? So, we'll let 2. Ganong nag-chain rule man ta? Kinamog siya variable dia do. Siya variable dia ba? For example, kung secant v lang na siya, ang atong derivative na is just secant v tangent v lang. Kaya pag imo pa nang apilo nag-derivative na siya, 'di ba? That is d over dv tapos v. 'Di ba? 1 lang na siya.
1 ra di ba na siya? So mo nang naggamit og chain rule kay na siya kauban nga constant. Okay, dili lang siya simply v. So mo nang nag-apply ta og chain rule. So sige. So plus usa tong derivative sa tangent. Di ba ang derivative sa tangent is secant squared. So that is secant squared 2v. Naman na bata? Wala pa. So mag-apply gyud tag chain rule. So unsa may derivative sa 2v? 2 lang gihapon. Okay? So dw over dv, ato na siyang i-simplify. So this is just 2 secant 2v tangent 2v plus 2 secant squared 2v. Nabatay ma-cancel factor out? Nabaslay similar? Nabaslay similarity? Naba? Naa. Naslay similarity. Naslay common. So, sa may common nila, ang kining 2 secant o secant squared, diba? Naslay secant 2, hanapon naslay 2. So, ato nang i-factor out, that is 2 secant 2v. So, memo na lang na siyang tangent 2v plus secant 2v. Okay? So, this will be our final answer. Okay? Ano ito ang final answer. Kaya di na po siya if gusto nyo in terms of sine and cosine, pwede ra po. Pero, actually, dawato na ni sa inyong instructor pag kini inyong answer. Okay? So, mora to. I hope na may natunan. So, if ever man na may questions, you can just ask me through comments. Or if kailan mo sa ko like personally, you can ask me through direct message. Okay? So, walang to. Thank you. Bye-bye. Please subscribe.